नमस्कार सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते बहुत भल बहुत खुशी थे मुझे कहती कि ना कि प्रोब्लेम मुझे वीडियो एडिटिंग कर पारनी कि पोस्ट कर पारनी तो यहाँ मोर बहुत दिन है पुणी रही जाता यहाँ माणबसा पूर्वर तो यहाँ माने माण धान जो दिन मकचा होता गुरुवार माणबसा होता सोमवार दिन भिडटा तो ये आम छात उपरक समस्ते पलि आसी माण धान मकचीवाई माण धान मकचिकी छड़े एंटी करने तो पिला छुआ समस्ते पूरा उठी पलि आसी आउ टे जल्दी जल्दी दिन ना पूरा मेघुआ मेघुआ पाग होता मोर जी मन पड़े पूरा वर्षा माने ठोप ठोप भी पकईला ये माँ छुआ भी पलि आसती आंपुड़ाटा एठी तो जेहेतु समस्ते पूरा छात उपरे अच्छी तो ये फोन फान जो रील्स एका सब देखुं मत डिस्टर्ब हो वीडियो कर तो मुझे पछरे साउंड दौची ना से पूरा मजा मस्ती होता तो मुझे सब साउंड काटी देते सब गीत थिला तो ये गोटे सुखुची सान बो घर आमर ये माने मेंटी कराऊ धान छड़ा हो जाइए आ सान बो को मुझे पाछुड़ी देवाई तो पाछुड़ी दौरान माने सेठी आलुओ जो पड़ूला ना पुओ अनै पार नाला एत जोर से सूर्य किरण को किंतु वर्षा मेघ पवन दौला ठंडा ठंडा गाधुआ मुझे पुआ को धरी बोली छुआटा मोर सेठी जाकि रुषिकी कौन गोटे करुचे मु पुआ को धरले ता देहरे जाए तो सी सब बेले सेमती खाली रुषुव ना बाड़ौव बोका देखे मु देखुनु एमती कौन सावधान छिड़ा सावधान ओहो हाड़े वीडियो चली आलो आलो कहीं गीत तो किसी शुणा जाऊनी सान बो आमर से बसिकी माने मो खुड़ी शाशु ट्रेनिंग नौ जो मैंने मो खुड़ी शाशु को देखी नथिबे टिके देखीदेवे ये दादा झीर चली स्वामी स्त्री रिल्स करवा चली माने आग रेकर्डिंग कर पछरे गीतर देदेवे तो आमर ये कम सरला आज जड़े माने आम घर भर जड़े दादा घर प्रतिष्ठा तो ठीक जबार अच्छी भोजी खाइया तो से आम समस्ते पूरा उठिकी पलि आईचु समस्ते मिसिकी जल्दी जल्दी करदे जल्दी सरीगले भोजी खायापी जीवु तो एमती थिला छात उपर मजा मस्ती तो मुझे भाविली ठीक टिके करदेवी ये है मो जा आपण मैंने तो जानी सान बो सोम माने एमती मो दादा शशुर ये माने खुड़ी शाशु सोम हेल्ले मत भोक लगे सब तो सैला शोई पड़ी पिलाटा शोई पड़ी छुआटा मानस पूरा रेडी हो जाइए कौन है अधघंटे कहीकि 1.5 घंटा पुणी मकची पुणी छड़े हम हाँ नहीं अनैल जो नहीं गल भोक लगे मत कौन खाली उपमा ना तरकारी ओहो खाईदे मत जोरिया भोक लगे खट पर शुआई दियो चिपी चिपी खाया पड़ो चिपी चिपी खाया पड़ो बादाम 3टा चौबीस चिपी चिपी खाया बछा हे बादाम नुह
ନାଇଁ ମଟର ନିରଳ ବାଦାମ। ଏରା ଖାଇଲେ କଣ ବିଷ ଟେକୁଛି? ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଉଠି ଯାଉଛି। ବୋଉ ଖାଇବା ଶିଖେଇନ କି ବାଦାମ ହେରିକା? ହେଇଥିଲା କି ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। କଣ ତତେ ଦେବି? ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ? ନେଇଗଲା ମୋ ଫୋନ୍ ଦେଖ। ଇଆଡ଼େ ଆମକୁ କରୁନୁ। ହଁ ମାକୁ କରେ। ଆଲୋ ଗୀତ ବନ୍ଦ କରିନୁ ମୋ ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉଛୁ ଟି ଆମେ? ହେଠି ମାକୁ ଟିକେ କରିଦେ, ମା ବସିଲାଣି। ହେଲା ଦିଅ ଥୋଇଦେବା ହାତ ଗ୍ରିଲ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ମୋ ଝିଅ ତ କାଲି ଗାଧେଇଥିଲା, କଣ ସବୁଦିନ ଗାଧଉଥିବ? ଏଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସେ ଦାଦାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ। ତ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ନା ମୁଁ ବେଶୀ ବେଶୀ କରିନି, କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଲୁଚିକି ଟିକେ ଟିକେ ନାକୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଘର ଡୋର୍ଟା ଥିଲା, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଧରିଲି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରିୟାଂଶୀର ଏତେ ଆଗ୍ରହ, ଦିଅ ମୁଁ ଧରିବି, ମାମା ମୁଁ ଫୋନ୍ ଧୋଇବା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତୋୟା। ମାନେ ସେ ନିଜେ ଆସିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ରହିକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବ ପୁରା ତା ବାବାଙ୍କ ଭଳିଆ। ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଏ ଛୁଆକୁ, ମାନେ ନିଜେ କରୁନି ନା ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦେଉନି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ବଢ଼ିଆ ଘର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ତ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ, ତଳେ ଏମିତି ବାଡ଼ିରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ମୋ ନଣନ୍ଦର ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ପରେ, କେଉଁ ବାର ହେଇଥିଲା? ରବିବାର ଦିନ। ହଁ ରବିବାର ଦିନ ହେଇଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ। ତ ଏଇଟା ସୋମବାର ଦିନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତ ସେଦିନ ଆମେ ମାଣଦାନ ମକଚି କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ତ ମୋ ନଣନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ। ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଠି ସେ 7-8 ଦିନ ରହିକି ଆସିଥିଲା। ତ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଆସିକି ଭୋଜି ଖିଆ ପିଆ କରିକି କାମ ଶେଷ କରିଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ନଣନ୍ଦକୁ ବି ଟିକେ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଥିଲା ଦୁଆରେ। ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ପଛରେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ସେଠି ଛାତ ଉପରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଠି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ଏମିତି ତ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏମିତିରେ ବି କରିପାରୁନି, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ମିଳୁଛି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଉଛି ଆଉ। ଧନ ଖାଉଛୁ?